Maayong buntag o maayong adlaw din inyo mga idol. What? What the fuck? Damn! Naalimi diri sa isa ka pinakasikat nga laaganan diri sa Bukidnon, ang Communal Ranch. You can do it! Indot kayo diri mga idol, burag kag naa sa laing nasud. Sama sa giingon nila, burag kag naa sa New Zealand. Di ay mga idol, paingon namin sa sulod. So dili pasugdan nato mga idol, mosulod ta silang entrance, lain pud sa exit na mo agi. Sa entrance man gyud. Grabe lagi. So dira na ta mga idol, mosulod na ta og daghan kay mga tao diha, mostly diri karong adlaw ga prenup sila, daghan kay ga prenup. Og maauto mga idol, sobra jud 5 ka oras sa among biyahe gikan sa Panabo paingon diri sa Impasugong Communal Ranch. Og nalapas pag gyud mi kay wa man gyud mi katuodan ning lugaran ni, kung wa mi nangutana ani dugay mi makasulod ring lugaran ni. Nice. Sama sa inyo nakita, paingon na ta atong lake nga nag-viral, nga nindot daw kaayo. Paingon na ta og tan-awan yung lugar, hastang ninduta kay sa lugar. Nakita ginyo 360 na. Grabe lagi. Di ba? Nindot kay ang lugar. Bisag init kay ang panahon, pero dili jud ka bation og init nga sakit sama sa gibati nimo sa iyaha nga sakit kayo. Bugnaw man gud ang hangin diri mao nang baliwala ang init diri ang lugar. Mao nang nindot jud siya laagan og ginadayo sa mga tao. So bago ka makasuludan ning lugar di ay mga idol, pag abot nimo dito sa ilahang entrance gyud, mubayad day ka og entrance fee 70 pesos. Nya 50 sa motor, mao nang 120 kada isa. Og naa kay backride idol, sama na ko walay backride so 120 ra akong nabayan. Og naa kay backride idol, 190 ang imong bayaran. So mao nang diara ang ilang lake nga ginapahambog diring lugar. Nakita na ninyo ang lugar nga Impasugong diri sa Communal Ranch, hastang nindota man yay. Nindot kay sabyo, nindot diri kampingan mga idol. Kani akong gitindugan mga idol, pag magpicture mo aning lugar diri gid mo, kani akong gitindugan. Kay diri jud nimo makuha ang perfect nga view para makuha ni ang kaning ginatawag nila nga lake diri sa Impasugong o Communal Ranch. So dara gyud ang perfect nga pwesto para makapapicture mo og tarong dira nga makuha ninyo ang background nga nindot kay lugar. So magbaktas ta paingon dira sa lake og makita ninyo nga nay nagapicture dira nga nagalaag og sana all giaro sa arsa. Grabe lagi. Di ba? So nakita ninyo nindot jud ning lugar diri lami kay diri magcamping ug pwede mo magsakay-sakay sa kabayo, magbayad lang mo, magrenta lang mo kung gusto mo magsakay-sakay nga ma-feel pud ninyo nga burag inyo nga asyenda. Di ba? So baktas ta ning lugar kay tagsaram ta makaanhi karon pag gani ko nakaanhi diri. So mao nang lubos-luboson na gyud nato ni atong pagkakataon nga makaanhi aning lugar ni. Kay diri layo ginigikan sa Panabo or Davao. Basta ang estimated nga oras is sobra gyud 5 hours inyong biyahe ani. Depende gyud na sa inyong dagan kung kusog mo pa dagan or hinay inyong dagan. So dapat para makatipid-tipid mo ay pagkaon na ng mga mahal-mahal. So mangutana ka pila mo nagasto, gamay ra gid, wala ra jud kaabot libo promise. Kay nagakaon mi diya ra mi sa karinderya og labaw sa tanan, tipid-tipid gid pa sa laag. So kita niyang area, grabe lagi. Og diri mga idol, mao nitong kahoy nga nakita ninyo sa lake nga isa ka buok. So nigawas ta dira og ituyok-tuyok ta mo aning lake nga ginaingon nila. Pero para sa kuha dili ni siya lake. Bural ni siya og fish pond or punong nga gamay kay naa ni say mga binuhi pud diri nga tilapia. So lahi gitong lake og ang fish pond or punong nga gamay. So mao ni nagbaktas-baktas na ko ani lugaran ni para ipakita nako sa inyo kung unsa jud kanindot ang lugar. Kung labi na jud og naa ka diri buntag sayo kanang inigawa sa adlaw, sunrise pastang ninduta gid ning lugaran ni diri. So lami jud kay ibaktas-baktas dinhi kay bisag
Init kayo udtong tutog pero dili jud ka bation og sakit nga sama sa gibati nimo sa yaha nga nasakitan ka, di ba? So diri bugnaw ang hangin, so lami jud kayo o tanawan yung area, o gipatuyok-tuyok na ko, tanawa. Tuyok no, murag siya gipatuyok-tuyok ka. Grabe lagi. So nakita na ninyo mga idol.